नमस्कार सस्मिता बेस्ट किचन को आपण समस्त को अनेक अनेक स्वागत। आज रेसिपी देखिबा तुली माछ झोल। रेसिपी आरंभ करने आगु जदि मो चैनल रे नुआ अछंती प्लीज सब्सक्राइब कर दियंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर नियंतु। ताहले आसंतु रेसिपी आरंभ करबा। तो एठी देखंतु 500 ग्राम रो तुली माछ होची। ये हमर मार्केट रो आस्तेला। तो या को सफा करिकी छोट छोट करिकी काटी नबा। जो माननकु पसंद अछि बड़ बड़ भी भाजी नियंती, किंतु आमे छोट छोट करिकी टिके काटी नेबा। एठी देखंतु केमती माछ का साप बढ़िया देखा जाउछंती। तो जहाँ भी हो आसंतु भलो भाबरे काटी नै कि आमे या को भाजीबा। ए माछ खसरा माछ, तो काटिला बेलू को देखिकी काटिबे काहेकि ना खसरी पड़े। तो ये देखंतु छोट छोट करिकी काटी नेबा और तार पुंटिया को काढ़ी देबा। तो देखंतु एई साइज रे ही सब माछ को काटी नेबा। तो एठी देखंतु सब एक माछ को काटी नैचे आ भलो भाबरे धोई नैचे। एबे आमे सेतिरे लूण आ हळदी देई देबा आ भलो भाबरे मिसई नेबा। एठी देखंतु भलो भाबरे पूरा पूरी मिसई नैचे। एबे आसंतु गैस रे कड़ाई बसेइबा आ कड़ाई को भलो भाबरे गरम करनेबा। एठी देखंतु सरिष तेल देबा। माछ भाजीबा जेहेतु टिके अधिक तेल देबा आ तेल को भलो भाबरे गरम करनेबा। तेल तो भलो भाबरे गरम हे गलानी। एबे आमे माछ को देकी भाजी नेबा। एठी देखंतु माछ मु दुई थर करिकी भाजी नेबी। तो जेतिकी जगह हला मु सेतिकी माछ देली आउ रखी नेबा आउ थरे भाजी नेबा। तो एठी देखंतु माछ को एबे आमे नौटे नेबा। तो एठी आमे माछ को नौटे नैचे। एठी माछ भजा पूरा रेडी हे गलानी। एबे आमे गोटे प्लेट को काढी नेबा। एठी देखंतु आउ जेतिकी माछ अछि ताकू भी देई नेबा आउ सेम प्रोसेस रे ताकू भी भाजी नेबा। तो एठी देखंतु पूरा पूरी सेम प्रोसेस रे ही भाजी नेबा। एठी देखंतु माछ भजा पूरा रेडी हे जाईची, ताकू भी काढी नेबा। एबे आमे सेई करी रे आउ अल्प तेल देकी मसला करनेबा।
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ନେବା। ଏଇଠି ତେଜପତ୍ର ଦେଇଦେବା 2ଟା। କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ ଲାଲ କରିକି ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏବେ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ବି ଭାଜି ନେବା। ଏଇଠି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା ଆଉ ମସଲାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ବି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା, ମୁଁ ଏଇଠି 3ଟି ଟମାଟୋ ନେଇଥିଲି ବଡ଼ ସାଇଜର, ଆଉ ତାକୁ କାଟି ନେଇଛି। ତାକୁ ଦେଇକି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇ ନେବା ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଠି ଢାଙ୍କୁଣୀ ମାରିକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ସିଝେଇ ଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମସଲାକୁ କଷି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଟମାଟୋ ବି ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଇଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ମସଲା ତଳେ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏହି ମସଲା ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଚଲେଇ ନେବା ଆଉ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଏଠି। ତ ମାଛକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷି ନେବା। ଏବେ ତ ତୁଳି ମାଛ କଷା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇନେବା ଆଉ ଝୋଳ କରିନେବା। ଏହି ତୁଳି ମାଛର ଝୋଳଟା ହିଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆଉ ଯେତେ କମ୍ ମସଲା ଦେଇକି ରାନ୍ଧିବେ ଏହି ମାଛକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଆମର ଫୁଟିଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା। କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଏବେ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ତରକାରୀକୁ ଚଲେଇ ନେବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ବାଢ଼ି ନେଉଛୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର ଦେଖାଯାଉଛି ତରକାରୀର। ଆଉ ଏଇଠି ମାଛଟା ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହେଇଛି ତ ଏଇଠି ତରକାରୀରେ ଦେଖାଯାଉନି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ କାଢ଼ି ନେଇଛି ତରକାରୀ। ଆଉ ତରକାରୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କଲରଫୁଲ୍ ତରକାରୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ପ୍ରୋସେସରେ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଭଳିଆ ତୁଳି ମାଛ ଝୋଳ ନିହାତି ରାନ୍ଧନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।